Artlist.io. आज के हमारे मॉडल है और उसका हम ये लुक करेंगे। अच्छे से लुक हो गया हमारा, ठीक है। अब Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. फिर हम लेंगे अच्छे से लेके फिर नीट करेंगे। Artlist.io.
Artlist.io. Music licensing reimagined. ঘুমাইছে তো অনেক আর কত ঘুমাইবা আজা থাকলে একদম মোটা হয়ে যাচ্ছে Artlist.io. फाइनल लुक मरमेड हेयर स्टाइल बैक से हमने जैसे मरमेड वेरिएशन दिया है और उसमें हमने छोटा छोटा बीट्स लगाया है और ऊपर हमने एक एसेसरी बड़ी लगाया है। फ्रंट से कुछ ऐसा है हमारा, फ्रंट से थोड़ा मैसी में है। फर्स्ट लुक कंप्लीट। अब सेकंड लुक के लिए हमारे दूसरे मॉडल है, क्या नाम है आपका? जन्नत। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, ठीक है। Artlist.io. स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। स्टूडेंटों को खाना खाना है, ठीक है। तो खाना खा के फिर क्या खाया? एक गम, किसका गमला खा के आया? तो वो बॉल लेने गए वो। नहीं सर, इसी में खाता हूँ लेकिन इतना खाता नहीं है। अभी ये खाया है, फिर खाना है। मुझे तृप्ति नहीं आता है। इसमें नहीं आता, इसमें आता है। वो कम आता है ना प्लेट में। हाँ। नहीं बाबा लेना Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io.
licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music 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 licensing reimagined.
Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. तो ये आज का लुक कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आज का Artlist.io. लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे क्लास यहाँ पे एंड होती है, तो फिर मिलते हैं कल फिर क्लास के लिए। आज के 2 हेयर स्टाइल हमने आपको दिखाए, तो ये हेयर स्टाइल आपको कैसे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।